बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर जो ईरानी मिसाइल हैं और ईरानी तबाहकुन हमले वो अमरीकी रियासत टेक्सास तक पहुंच गए। वहां पे क्या खौफनाक तबाही मची है, जिसके बाद अमरीका की जानिब से क्या कहा जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया है और इस हमले में 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी कल हमने आपको बताया था कि अमेरिकी FBI की जानिब से ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि ईरान जो है वो हमला कर सकता है कैलिफोर्निया के ऊपर। और नाज़रीन, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक बयान दिया, अब्बास अराग़ची ने। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो हम इस रेंज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। अदरवाइज हम जो है वो 2000 किलोमीटर तक हमने इनकी रेंज को फिक्स किया हुआ, अगर हम चाहें तो रेंज बढ़ा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका पर हमला करने के लिए वैसे ईरान को अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर हमले करके जिस तरह से अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है, उसमें बहुत हद तक उन्हें कामयाबी मिली है। और अब नाज़रीन, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर हमलों की, उसको लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया के ऊपर बरस पड़े। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से जब एक सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हम जंग जीत रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम हम देखते हैं तो हमें क्यों लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। तो ये झूठा है, ये झूठी खबरें फैला रहा है। तो अमरीकी सदर की जानिब से जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जा रहा है वो ये जाहिर कर रहा है कि वो इस वक्त जिस तरह के मामलात में फंसे हुए हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पे बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस में काफ़ी हलचल मची हुई है। इस वक्त राइटर्स ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके और उनकी जो हुकूमत के अरकान हैं उसमें बहुत सारे इस वक्त मामलात ख़राब हैं, क्योंकि कुछ जो है वो कहते हैं कि अमेरिका को फतह का ऐलान करके फौरी तौर पे जंग बंद करके वहाँ से अपने आप को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने मिसाइलों का बहुत बड़ा, यानी कि जो कई सालों के लिए उसका ज़ख़ीरा पड़ा हुआ था मिसाइलों का, वो चंद दिन में 10-12 रोज़ की जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल में ला चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर जो जंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी और खौफनाक होने वाली है और इसमें अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत बड़े पैमाने पर होगी। जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बयानात के अंदर तजादात भी आते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि एक हिस्सा जो है वो कहते हैं जंग बंदी करें, दूसरा जो जंग का हामी है वो कहते हैं ईरान के ऊपर हमले जारी रखें। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर किए जाने वाले हमले और स्टेट ऑफ होम्स के हवाले से जो मिसकैलकुलेशन अमेरिका ने की थी उस पर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है कि वो जंग बंदी की जानिब बढ़ें। दूसरी तरफ ईरान जो है वो जंग बंदी की तरफ जाना नहीं चाहता, तो मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके आपस में ख़राब हो चुके हैं। अब नाज़रीन, जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि ईरान बज़ाहिर अगर अटैक करे तो वो बता भी सकता है और उसके लिए तो एक प्राउड मोमेंट होगा कि उसके मिसाइल या फिर ड्रोन जो है वो वहां तक पहुंच गए कि उसने अमेरिका को हिट किया है। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी रियासत टेक्सास जो है वहां पे पोर्ट पे 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो धमाके से फटे, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, काफ़ी दूर दूर तक धमाके गए और उसके बाद फौरी तौर पर यह बयानिया बनाया गया कि ईरान की जानिब से मिसाइल हमले किए गए हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो अमरीकी हुकूमत है उसने नया मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो हमले हुए हैं ये हुए ईरान के थ्रू हैं, लेकिन ये मैक्सिकन जो टेररिस्ट हैं, ये नारकोटिक टेररिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये अटैक किया गया है और ये हुआ जो हमला है वो ईरान की तरफ से ही है, यानी ईरान की जानिब से ये अटैक करवाए गए और इसमें 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो तबाह हो गए और आग जल रही। और नाज़रीन, अमेरिका के लिए तो खैर वहाँ पे इस तरह के धमाके उनके लिए बहुत खौफनाक चीज़ है, क्योंकि जंग लगी हुई है तो उनको पता है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया, जो शुमाली कोरिया है,
وہ بھی ان کو دھمکیاں دے رہا ہے ایران کے فیور میں. تو معاملات تو کسی وقت بھی بڑے خوفناک پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے دفاعی نظام کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات آلریڈی اٹھ رہے ہیں. اور ویسے بھی امریکہ کے اندر ناظرین کوئی بھی ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ نہیں انہوں نے لگا رکھا. دوسری طرف ناظرین آپ کو ایک اور بڑی خبر کے بارے میں بھی بتاتے چلیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت ایران کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا اور ایک ہی وقت میں زیادہ ڈرونز کا خوفناک حملہ اسرائیل کے اوپر کیا گیا ہے, جس میں ناظرین 300 ڈرون اور میزائلز کا استعمال کیا گیا. اور بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ اس میں جو میزائل ہیں میکسیمم جو میزائل ہیں 300 میں سے آدھے وہ ہیں جو کہ کلسٹر وار ہیڈ سے لیس ہیں. یعنی ناظرین یہ وہ میزائل ہیں جو کہ تقریباً اگر آپ 150 میزائل بھی لگائیں کہ 300 میں سے 150 میزائل اگر کلسٹر وار ہیڈز ہوں تو وہ ایسے وار ہیڈز ہیں جو کہ جب ٹارگٹ کے قریب جا کے پھٹتے ہیں یا ان کے اوپر انٹرسیپٹر, کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں انٹرسیپٹر مارے گئے, 2 انٹرسیپٹر مارے گئے, لیکن اس کے باوجود جو کلسٹر وار ہیڈ ہے وہ پھٹا اور اس میں سے ملٹیپل جو ان کے وار ہیڈز ہیں وہ نکلے اور انہوں نے ٹارگٹس کو تباہ کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹارگٹ جو ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرسیپٹر چھوڑا جائے, لیکن جواب میں تقریباً 80 جو وار ہیڈز ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں. چونکہ وہ زیادہ اس میں وہ نہیں ہوتا, دھماکہ خیز مواد زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے بہت زیادہ نقصان تو وہ نہیں کرتا, لیکن سائیکلوجیکلی یہ ہلا کے رکھ رہا ہے اس وقت. ناظرین الجلیل کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک میزائل ایرانی پھٹا ہے جس میں 50 جو اسرائیلی شہری ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں اور متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں پہ اتنے بڑے لیول کے اوپر اب تو اس طرح کے حملے حزب اللہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ میزائل جو ہیں یا راکٹس وہ پہلے ہٹ کرتے ہیں اور بعد میں یہ جو سائرن ہے ایمرجنسی والے یہ بج رہے ہوتے ہیں. ادروائز آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 24/7 ایران, حزب اللہ اور ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے حملوں میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے ان کے جو الارم ہیں وہ بج رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو چکی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ایران کی طرف سے یہ کیا جانے والا حملہ اور اس میں جو خاص طور پر جو ڈرونز ہیں وہ بہت کی رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کم اونچائی پہ جو ہے وہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں, ریڈار میں آئے بغیر یہ ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت غیر معمولی ہے. آج ناظرین حیفا کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, بینکس کو نشانہ بنایا گیا, معاشی ہب کو نشانہ بنایا گیا, کہ ملٹی نیشنل بزنس کی جو بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اس وقت چونکہ وہاں پہ سینسرشپ کافی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ انٹرنیشنل صحافی ہیں جو تھوڑی بہت خبر کے بارے میں بتاتے ہیں. انڈیا سے ایک صحافی ہیں جو کہ کئی دنوں سے ان کی خبریں اور ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ حالات بہت خوفناک ہیں. اعداد و شمار اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جا کے حکومت کی جانب سے کہا گیا 100-150 بندہ زخمی ہے, لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہلاکتیں بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں اور زخمیوں کی تعداد ایسی ہے کہ پورے کے پورے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, ایمرجنسی نافذ ہے اس وقت. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. ایران اپنے فیصلہ کن مارکے کی جانب بڑھ رہا ہے. ایران نے واضح طور پہ کہا ہم کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے. امریکہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانا چاہتا ہے تو وہ شوق سے اپنے بحری جہازوں کو بھیجے اور جنگی بحری بیڑے بھی بھیجے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.